الحمد لله رب العالمين. بعد اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا هم فيها سمعوا لها شهيدا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا بأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم بشروا إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء يحسبكم فإذا يتمور. أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويبيض ما يمسك إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي يجوز لكم ينصركم من دون الرحمن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزق من يمسك الرزق بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى العذاب إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا الفتى سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتقون. قل رأيت من إليك الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل رأيتم نسمع معكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله تعالى ربنا ورب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم 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 صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات. على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات. على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية قدس الله تعالى وعن زكية ونور الله تعالى ذرياتهم المباركة وعد الله تعالى من بركاتهم وفيوضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. اللهم صل. فاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الأول والآخرين. مدد يا رسول مدد يا سادة مدد يا مشاهد دستور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وإنما تصفون بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب وشدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانك ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطع Allah Azze ve Celle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki safları düzgün yapınız. Yani namaz saflarını düzgün yapınız diyor. Çünkü sizler ancak meleklerin safları gibi saf tutmuş olursunuz. Meleklerden safları düzgündür. Mevlid-i Şerif'te dediği gibi saf diye melekler diye, o saflar, onlar düzgün saflar, onlar gibi yapın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Omuzları aynı hizaya getiriniz. Arkadaki boşlukları kapatınız. Aradaki boşlukları kapatınız. Yani arada boşluk varsa onları kapatınız. Saf tutarken kardeşlerinizin yer açması için eliyle omuzunuza dokunması durumda yer açınız. Yani yer var, biraz omuzuna değdi mi, yani ona kızmayın, yer açın hemen, yer verin. Şeytan için boşluklar bırakmayınız. Yani boşluklarda şeytan doldurur onu. Safı birleştirin, saf boşluklarını doldurun. Kimseye Allah rahmetini
saf dolduran kimseye Allah rahmetini ulaştırır yani. O safı dolduran insanın onun Allah'ın rahmeti de onun üzerine olur. Safı kesen, boşluk bırakan kimseden de rahmetini keser. Yani o şeyi arayı boşluk bırakmayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlar, Müslümanlar için en azından bu şeyleri yapmak lazım ki onun sevabına nail olmak için, yani namazın, cemaatin bereketine, şeyine nail olmak için bu. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَقِيمُ الصُّفُوفَ بِالصَّلَاةِ فَاِنَّ اَقَامَتِ الصَّفْ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki namazda safları düzgün tutunuz. Çünkü saf düzgün tutmak namazın güzel kılmasının bir unsurudur. Yani namazın tamamındandır. O güzelliği, namazın güzelliğindendir. O saflar düzgün olması diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَقِيمُوا صُفَّفَكُمْ فَوَاللّٰهِ لَا تُقِيمِنَّ صُفَّفَكُمْ اَوْ لَيَخَالَفَنَ اللّٰهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki saflarınızı düzgün tutunuz. Allah'a yemin ederim ki ya saflarınızı düzgün tutacak ya da Allah kalplerinizin arasında ihtilaf atacaktır. Yani o saflar düzgün olmasa bu defa insan kalbine ihtilaf olur. İyi bir şey olmaz yani. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَقِيمُ صُفُوفَكُمْ وَتَرَاسُوا فَاَنِّ اَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani burada buyuruyor ki saflarınızı düzgün tutun ve sıkça yapınız. Ben sizi arkamdan da görmekteyim. Peygamber aleyhisselamın mucizesi nasıl önden görüyorsa arkadakilerini da aynı şekilde görüyor. Onlar o saflar düzgün olsun diyor. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاسُوا فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اِنِ لَا أَرَى الشَّيَاطِينَ بَيْنَ صُفُوفِكُمْ كَأَنَّهَا غَنَمٌ عُفْرٌ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki saflarınızı düzgün ve sıkça yapınız. Yani safları aralık bırakmayın. Yemin ediyor burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem canımın elinde olan yani Allah'a yemin ederim olsun ki saflarınız arasında şeytanların kırmızı koyunlar gibi dolaştığını görmekteyim. Yani Peygamber hem arkasını görür hem şeytanları, cinleri görür. Onları o ara boşluk bıraktıkları için onlar da aralarında dolaştıklarını görüyorum diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yani insanlar orada şimdiki Müslümanlar gene bir şey biliyor ama o vakit hiçbir şey bilmiyorlardı. İnsanlar orada saf tutmaktı, şu yapmaktı, hiçbir şey yoktu. Onun için çok mühimdi yani böyle safları düzgün yapmak, tanzim etmek, Allah huzurunda huşuyla durmak. Onların öğretmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok ehemmiyet verdi bu şeylere. Onların yaptığı yolda bizim de aynı şekilde ehemmiyet vermemiz lazım inşallah. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emna sufuf min şeytan as-safful evvel. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şeytanların en fazla engellendiği saf birinci saftır. Yani orada şeytanlar az olur diyor. Onun için birinci safa kıymet vermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah Teala ve meleketü yusallûne alellezîne yasilûne as-sufûf ve mesedde furceten rafa'allahu biha dereceten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şüphesiz ki Allah safları doldurana rahmet eder. Yani o safları boş bırakmayın. Orada arada boşluk varsa onu sıkıştırıp onu saf boşluk bırakmayın. Allah rahmet eyler ona.
Melekler de ona istiğfar ederler. Kim saftaki bir boşluğu doldurursa Allah onu bu dolduruşundan dolayı bir derece yükseltir. Yani her şey Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi ecir sevapsız bırakmaz. Onun bile derecesini yükseltir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah ilk sıradakiler rahmet eder ve melekler onlara istiğfarda bulunurlar. Yani bu birinci saf en kıymetli saftır namazda. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Yüce Allah safların sağına rahmet eder ve melekler onlara istiğfarda bulunurlar. Gene de sağ taraftaki saflar daha kıymetli gene. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna min tamamı salat ikametis saf. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki safı düzgün tutmak namazın tamamlayıcı hususundandır. Yani bu saflar düzgün olunca namaz tam makbul olur. Tam olmuş olur. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İyyâye vel furaci yani fissalah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki namazda saflardaki boşlukları doldurmaktan geri kalmayın. Yani o safları muhakkak doldurun diyor. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyuhel musalli vahdehu ala vasalta ila saf fedekhalte ma'am ev celat eleke racun daqa bika el mekan fekâme ma'ak a'ad salatik fe inne la salate leke. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu da bir oradaki sahabeye hitap ediyor ama tabi bize şey yapıyor. Orada tek başına kılmış. Ona sesleniyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey tek başına namaz kılan kişi diyor oradaki ona. Safa dahil olup aralarına katılsaydın ve yok çok dar ise yanına birini çekseydin ya namazını iade et. Çünkü namazın kabul olmamıştır. Yani şimdi o tek başına en son sırada tek başına kıldı. Onun araya girmesi lazım. Yoksa şimdi şey yapıyor. Önden birisini işaret veriyor. O bir adım arkaya gider. İkisi beraber şey yapar. O namazın olmadı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi oradaki sahabelerin bir tane yanlışları olursa onların şey değil. Ama bizim o kadar şeyimiz yok. Bizde 100 tane 99 yanlış yapsak gene kabul olur. Sahabelerin Peygamber Efendimiz'in huzurunda oldukları için hiç bir hataları kabul olmaz. Namazını iade et dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ثلاث من تمام الصلاة إسباغ الوضوء وعدل الصف والاقتداء بالإمام. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 3 şey namazın tamamındandır. Yani tam namaz, mükemmel namaz bunlar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biri güzel bir şekilde abdest almak. İkincisi safları düzgün tutmak ve imama uymaktır. Bunlar üçü yapan insan namazı tam olmuş olur. Tek başına kılsa daha az olmuş olur. Zaten tek başına o saf da yok. Abdest muhakkak alması lazım. Bunlar insanın namazı en mükemmel şekilde kılmak için bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi bize. Sadaka Resulullah fîmâ kâle زادت بها شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين خدماء شرائعه وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة إمام الطريقة وغوث الخليفة خواجة بهاء الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الرجواني مولانا الشيخ شرف الدين العساني مولانا الشيخ عبد الله فاز العساني مولانا الشيخ محمد ناظم هذا الحقاني وسائر سادات والصديقين ومن حفظته وجوه ولم يحسن الجمهور رفقائه Hacı Mustafa Turabi cümlemizin geçmişler ruhları için, şehit şühadaların ruhları için, Allah rızası için. Allah Teala Fatiha.
ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا واسقنا واصلح شأننا وشأن المسلمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصر سلطاننا سلطان المسلمين سيدنا المهدي عليه السلام أظهره الله أعجله الله أدركه الله إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا آبائنا أمهاتنا خاصة إلى روح مولانا شيخ محمد ناظم هذا الحقاني وسائر ساداتنا والصديقين الله تعالى. الفاتحة. Lütfen asadan tutun, öne yüklenmeyin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا. سيدنا شيخ عبد الله فاز داغستان شيخ محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل. الله 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 حق. الله 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 حق. الله 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 حق. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وشارك الأهل خارج كان صديقنا تعالى. الفاتحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول مدد يا سادة مدد يا مشاهد دستور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وإنما تصفون بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب وشدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانك ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطع Allah Azze ve Celle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki safları düzgün yapınız. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, said, during prayer in congregation, make sure that your rows are proper and that you stand up in a straight line. Yani namaz saflarını düzgün yapınız diyor. Çünkü sizler ancak meleklerin safları gibi saf tutmuş olursunuz. And you should stand in a row during the prayer in Jama, like the angels standing in rows in a straight line. Meleklerden safları düzgündür. Mevlid-i Şerif'te dediği gibi saf diye melekler As it is recited during the Mawlid Sharif, written by Sulaiman Chalabi, where he describes that the angels, they descend and they stand in rows, in multiple rows, standing in a straight line. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that when we stand in prayer for in congregation in Jama, we need to ensure that our rows are straight and that we stand in a straight line in our rows. O saflar, onlar düzgün saflar, onlar gibi yapın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Thus, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, recommends us to stand in a straight line and to make sure that our rows are proper when we perform our prayers in congregation, just as the angels stand in proper lines. Omuzları aynı hizaya getiriniz. And ensure that when you stand in a row, make sure that your row is proper and that your shoulders align. Arkadaki boşlukları kapatınız. And fill up any empty spaces in between each other of you. Aradaki boşlukları kapatınız. Yani arada boşluk varsa onları kapatınız. So if there's a space between you and the next person, ensure that space is filled up. Saf tutarken kardeşlerinizin yer açması için eliyle omuzunuza dokunması durumda yer açınız. And when you stand in a row and you are to perform the prayer in Jama, and one of your brother approaches you and touches your shoulder in order to fill in an empty space, then make sure to open the space for your brother so that he can squeeze in between and fill in that space. Yani yer var, biraz omuzuna değdi mi? Yani ona kızmayın, yer açın hemen, yer verin. So if there's space available and there's still room for a person, and your brother approaches you and touches your shoulder from behind, you need to understand that he came in order to fill in that space. You should not be annoyed. Instead, you should make space so that you both fit in there and you fill in that space. Şeytan için boşluklar bırakmayınız. And our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, don't leave any spaces for shaitan to fill in. Yani şeytan boşluklarda şeytan doldurur onu. If you perform your prayer in Jama, in congregation, then if you leave a space open, then shaitan will come to fill in that space. Safı birleştirin, saf boşluklarını doldurun. Kimseye Allah rahmetini saf dolduran kimseye Allah rahmetini ulaştırır yani. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that Allah Almighty will send His mercy upon those who stand in straight and proper lines when they pray in congregation and when they ensure that there is no empty space left in between. O safı dolduran insanın onun Allah'ın rahmeti de onun üzerine olur. Allah Almighty will send His mercy unto those who ensure that when they perform their prayers in congregation, that the rows are proper and there are no spaces left in between, but that everyone is aligned in a straight line. Safı kesen, boşluk bırakan kimseden de rahmetini keser. And when somebody leaves an empty space
when standing in a row and cuts that line by leaving that empty space, then Allah Almighty will cut His mercy off. Yani o şeyi araya boşluk bırakmıyor diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. And thus our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, shows us the importance of ensuring that when we stand in prayer in congregation, that we make sure that we don't leave empty spaces in between. Yani bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlar, Müslümanlar için en azından bu şeyleri yapmak lazım ki onun sevabına nail olmak için, namazın, cemaatin bereketine nail olmak için bu. These are important things, and our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, he is the one who set the example we should follow, and we must follow these examples and try to implement what our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, told us to do, and pay attention to these details, because it is by paying attention to these details and complying with these details that we draw Allah Almighty's mercy onto us. قال رسول صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki namazda safları düzgün tutunuz. Again, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that when you perform prayer in congregation, ensure that you stand in proper rows and that you stand in a straight line. Çünkü saf düzgün tutmak namazın güzel kılmasının bir unsurudur. Because it is an indication when you stand in a proper line and make sure that your rows are proper, that your prayer is also going to be beautiful. Yani namazın tamamındandır. O güzelliği, namazın güzelliğindendir. It is an indication of the completeness and the beauty of your prayer in congregation that you stand in proper rows. Saflar düzgün olması diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم فوالله لا تقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki saflarınızı düzgün tutunuz. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, make sure that your rows when you pray in congregation are proper. Allah'a yemin ederim ki ya saflarınızı düzgün tutacak ya da Allah kalplerinizin arasına ihtilaf atacaktır. And thereupon our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, takes an oath and swears by Allah Almighty that either you ensure during prayer in congregation that your rows are proper and you stand in a straight line, or Allah Almighty, or discord will spread in your hearts amongst each other. Yani o saflar düzgün olmasa bu defa insan kalbine ihtilaf olur. If your rows in congregation are not proper, then discord will spread in your hearts. İyi bir şey olmaz yani. There will be conflict in your hearts amongst each other. It will be not good for you to not make sure that you pray in proper lines during a prayer in congregation. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من خلف ظهري. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine burada buyuruyor ki saflarınızı düzgün tutun. Again, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, ensure that when you pray in congregation, that your lines, your rows are proper. Ve sıkça yapınız. Ben sizi arkamdan da görmekteyim. And ensure that there is no empty space left in between of you, because our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, thereupon says, because I can see you in my back as clearly as what I can see in front of me. Peygamber Aleyhisselam'ın mucizesi nasıl önden görüyorsa arkadakilerini da aynı şekilde görüyor. And that is a miracle of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, that he can see what is behind him as clearly as he can see what is in front of him. Onlar o saflar düzgün olsun diyor. Therefore, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, I see you in behind of me, and ensure that your lines, when you stand in prayer for a congregation, are proper and no empty spaces are left in between. قال رسول صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشياطين بين صفوفكم كأنها غنم عفر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki saflarınızı düzgün ve sıkça yapınız. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says,
make sure that your rows in prayer and congregation are proper and that they are tight. Yani safları aralık bırakmayın. Don't leave any empty spaces in between of each other. Yemin ediyor burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, canımın elinde olan, yani Allah'a yemin ederim olsun ki saflarınız arasında şeytanların kırmızı koyunlar gibi dolaştığını görmekteyim. And thereupon our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, again swears, and he says, I swear by my Lord Allah Almighty, who holds my life in his hands, that I can see what is behind of me clearly, and I can see the devil filling up the empty spaces like red sheep. Yani Peygamber hem arkasını görür hem şeytanları, cinleri görür. So our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, sees what is behind him, and he also sees the shaitans and the devils, and the shaitans and the jinn. O ara boşluk bıraktıkları için onlar da aralarında dolaştıklarını görüyorum diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. And thus our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that he can see that when the congregation, when the people in congregation leave empty spaces in between of each other, then shaitans fill up those empty spaces, and our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says he can see them clearly as he could see, he would be able to distinguish red sheep. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yani insanlar orada, şimdiki Müslümanlar gene bir şey biliyor ama o vakit hiçbir şey bilmiyorlardı. İnsanlar orada saf tutmaktır, şu yapmaktır, hiçbir şey yoktu. Onun için çok mühimdi yani böyle safları düzgün yapmak, tanzim etmek, Allah huzurunda huşuyla durmak. Onların öğretmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok ehemmiyet verdi bu şeylere. Now, these days it is natural that when one prays in congregation that one forms a straight line and makes sure that the rows are proper. So everyone knows about these things these days, but at the beginning people did not know about these kind of things, and our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, showed how much importance, how important it is to form a straight line, and that is why our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, keeps stressing the importance of ensuring during the prayer of congregation to make a straight line, to stand properly, and to align in a straight line with each other, and to raise people's awareness that when they are in prayer, that they are standing before their Lord Allah Almighty, and that they should show due reverence and stand in the presence of Allah Almighty with awe and respect. Onların yaptığı yolda bizim de aynı şekilde ehemmiyet vermemiz lazım inşallah. And this is nevertheless important, just as important for us, that just as they paid attention during the time of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, to form proper lines, we must continue, and we ourselves must also pay attention to these details. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنع الصفوف من الشيطان الصف الأول. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şeytanların en fazla engellendiği saf birinci saftır. Yani orada. And our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that the most difficult row to reach for shaitan is the first row during the prayer of congregation. Şeytanlar az olur diyor. Onun için birinci safa kıymet vermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. It is important it is special and it is more blessed to stand in the first row during the prayer of congregation, and it is difficult for shaitan to go up to the first row, so there are few of the devils in the first row. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف وما سد فرجة رفع الله بها درجة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şüphesiz ki Allah safları doldurana rahmet eder. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, let there be no doubt that Allah Almighty will shower His mercy unto those who ensure that the rows during the prayer of congregation are proper and that there are no spaces in between. Yani o safları boş bırakmayın. Orada arada boşluk varsa onu sıkıştırıp o saf boşluk bırakmayın.
And Allah Almighty sends His mercy onto those who ensure that there are no spaces left in between, those who look for gaps and then fill in those gaps. Allah rahmet eyler ona. Melekler de ona istiğfar ederler. And Allah Almighty's angels will ask for forgiveness on behalf of that person who fills in the empty gaps in a row. Kim saftaki bir boşluğu doldurursa Allah onu bu dolduruşundan dolayı bir derece yükseltir. And whoever fills in a gap in a row, Allah Almighty will raise that person for every gap he fills in. Yani her şey Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi ecir sevapsız bırakmaz. Nothing remains unnoticed by Allah Almighty, and Allah Almighty will reward you accordingly for every single deed you perform. Onun bile derecesini yükseltir. So even for just filling in the row, if there is a gap, Allah Almighty will reward you and will increase your rank just for that. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah ilk sıradakiler rahmet eder ve melekler onlara istiğfarda bulunurlar. And our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, just continues to describe the merits of standing in the first row during the prayer of congregation. And our beloved Prophet, peace be upon him, describes that Allah Almighty sends His mercy onto those who stand in the first row, and the angels ask for forgiveness on behalf of those who stand in the first row. Bu birinci saf en kıymetli saftır namazda. And so standing in the first row during the prayer of congregation is the most valuable row to stand in. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Yüce Allah safların sağına rahmet eder ve melekler onlara istiğfarda bulunurlar. And our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, describes that the people standing on the right side of the row, Allah Almighty sends His mercy on them, and the angels ask for forgiveness on their behalf. Gene de sağ taraftaki saflar daha kıymetli gene. So the rows to be in a row on the right side is more valuable, more blessed. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من تمام الصلاة إقامة الصف. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki safı düzgün tutmak namazın tamamlayıcı hususundandır. And our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, describes that to make sure that the rows are proper is an indication of the completion of the prayer. Yani bu saflar düzgün olunca namaz tam makbul olur. When the rows are proper and complete, so will be the prayer. Tam olmuş olur. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İyyâye vel furaci yani fis-salâh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki namazda saflardaki boşlukları doldurmaktan geri kalmayın. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, again underscores the importance of filling in the gaps, and he says, don't be negligent. When you see a gap, fill in that gap in that row. Yani o safları muhakkak doldurun diyor. So if you see a gap, act and don't be negligent and don't be reluctant, but fill in that gap. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المصلي وحده ألا وصلت إلى الصف فدخلت معهم أو جرأت إليك رجل ضاق بك المكان فقام معك أعد صلاتك فإن لا صلاة لك. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki o da bir oradaki sahabeye hitap ediyor ama tabi bize şey yapıyor. Orada tek başına kılmış, ona sesleniyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey tek başına namaz kılan kişi diyor oradaki ona. And there was someone praying alone, not joining the prayer in congregation, and our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, called upon that person who did not pray in Jama'ah, but prayed alone, and said, "Oh, you, the one who prayed alone there." Safa dahil olup aralarına katılsaydın ve yok çok dar ise yanına birini çekseydin.
Why did you not join the prayer in congregation? Why did you not take your place in the row to join the prayer in congregation? If the rows had been too tight for you to join that prayer in congregation, if you had only drawn somebody to form a new row. Ya namazını iade et çünkü namazın kabul olmamıştır. Return your prayer back because your prayer has not been accepted, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, said. Yani şimdi o tek başına en son sırada tek başına kıldı. Onun araya girmesi lazım. Yoksa şimdi yapıyor. Önden birisini işaret ver. O bir adım arkaya gider. İkisi beraber yapar. So he was standing in the back and the rows were full and he prayed by himself alone. And our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, said he should have squeezed in somewhere in a gap. And if there was no gap to squeeze into, then you should have just made an indication and just have pulled someone from the last row to join you and to form a new row in order to pray as being part of that congregation and not to pray alone. O namazın olmadı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi oradaki sahabelerin bir tane yanlışları olursa onların dedi. Ama bizim o kadar şeyimiz yok. And thereupon our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, said, your prayer has not been accepted. But that is the special state of the companions of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, who said that if you, out of that 100% which you need to perform, did not perform 1%, if you only perform 99%, then that is not enough, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, said to his companions. Bir tane 99 yanlış yapsak gene kabul olur. Now we live in the end of times, and our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, said that in those times, if people out of those 100% only did 1% right and did not do the 99%, it is enough for them. Sahabelerin Peygamber Efendimiz'in huzurunda oldukları için hiçbir hataları kabul olmazdı. But when it comes to the companions of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, they were in the presence of our beloved Prophet. They lived in that presence, so there was no tolerance for a single mistake. Namazını iade et dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. And that is why our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, said to his companion there that give your prayer back, it has not been accepted. قال رسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من تمام الصلاة إسباغ الوضوء وعدل الصف والاقتداء بالإمام. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 3 şey namazın tamamındandır. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, said that there are 3 things which indicate the completion of prayer. Yani tam namaz, mükemmel namaz bunlar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. They indicate the completion or the completedness or the perfection of prayer. Biri güzel bir şekilde abdest almak. One is to make one's ablution, wudu, properly. İkincisi safları düzgün tutmak. Second, to ensure that the rows are proper. Ve imama uymaktır. And to follow the imam. Bunlar üçü yapan insan namazı tam olmuş olur. And who do these 3 things will have completed their prayers successfully. Who ensure, who take their ablution properly, who stand in rows properly, and who follow the directives of the imam during prayer. Başına kılsa daha az olmuş olur. Zaten tek başına o saf da yok. When you are alone, things are different. When you pray alone, you don't. There's no row. Abdest muhakkak alması lazım. But of course, you need to still take your ablution when you pray alone. Bunlar insanın namazı en mükemmel şekilde kılmak için bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi bize. And these are the details our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, showed us and taught us about in order to perform our prayers properly, so that our prayers are complete. Sadaka Resulullah fîmâ qâle زادت من شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين خدماء شرائعه وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة إمام الطريقة وغوث الخليقة خواجة بهاء الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الرجواني مولانا الشيخ شرف الدين العساني مولانا الشيخ عبد الله فاز العساني مولانا الشيخ محمد ناظم هذا الحقاني
وسائر السادات والصديقين ومن حفظك وجوه عليهم حسين قدم رفقائه أجل مصطفى ترى بجملة من مشاعر رمضان شهيد شهداء رمضان الله رضا الله تعالى. الفاتحة.